बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई खबरें के साथ में हूं मैं नज़र रुख करते हैं खबरों का। बहावलपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक सईद चन्नर। हुकूमत पंजाब की जनब से लाल सुहाना पार्क वाइल्ड लाइफ और कीमती जंगलात को महफूज बनाने के लिए 2 अरब रुपये की हती रकम की मंजूरी, इसकी 4 दीवारी और दीगर अमूर मुकम्मल किए जाएंगे ताकि मुल्क की सासों को खूबसूरत और महफूज बनाया जा सके। इन ख्यालात का इजहार DFO लाल सुहाना इमरान स्टार ने सदर मरकजी प्रेस क्लब कायमपुर मलिक सईद चन्नर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि लकड़ी चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। लकड़ी चोर किसी भी रायत के मुस्तक नहीं, इनके साथ आहनी हाथों से निपटा जा रहा है। कई मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं जिसकी वजह से लकड़ी चोर जेल की हवा खा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लाल सुहाना पार्क को खूबसूरत और मुनफरिद बनाने में महकमा जंगलात का अहम किरदार है। याद रहे कि इससे कबल आपकी दानिशमंदाना हिकमत अमली की वजह से आपके पास कन्वीटर्स जंगलात बहावलपुर का एडिशनल चार्ज भी रहा है, जिसमें उन्होंने महकमा की तरक्की और बेहतरी के लिए अपनी नई पॉलिसियाँ पेश की। इससे कबल आपकी दानिशमंदाना हिकमत अमली की वजह से आपके पास कंजर्वेटर जंगलात बहावलपुर का एडिशनल चार्ज भी रहा, जिसमें उन्होंने महकमे की तरक्की और बेहतरी के लिए अपनी नई पॉलिसियाँ पेश की। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। मोहम्मद नदीम भट्टी ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी चोर डकैतों का गैंग पंजाब पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। तफसीलात के मुताबिक असलम वल्द नूर मोहम्मद चक नंबर 13 WB, इशफाक वल्द नूर मोहम्मद इशफाक चक नंबर 13 WB, हैदर शकील मुस्लिम टाउन जो विहाड़ी चोरियां डकैतियां करते हैं। इस गैंग का सरगना असलम वल्द नूर मोहम्मद है, जिसका साबिका रिकॉर्ड आज भी मुख्तलिफ थाना जात में मौजूद है। सुल्तान अली असलम का भतीजा है, जिसका ताल्लुक रिजवान खान पठान से है, जो कालादम तंजीमों का सरपरस्त है जो नजायज असले की खरीदो फरोख्त करता है। हैदर शकील बहुत बड़ा नौसरबाज जवारिया है। इशफाक वापटा में सरकारी मुलाजम है। इसके साथ साथ अपने भाई असलम के काले धंधों में बराबर का शरीक है। बिहाड़ी चक नंबर 24, चक नंबर 22, चक नंबर 13 और 75 इन सारे गाँव माल मवेशी रात को उठाकर खुफिया जगह पर ले जाते हैं और जब मौका मिले असलम इन माल मवेशी भेड़ बकरियाँ गाय बैल अपने ससुराल मोजा सरगाना बेच देता है। वहाँ से माल मवेशी का तबादला कर लेते हैं या बेच कर पैसे आपस में तकसीम कर लेते हैं। यह भी पता चला है कि खानेवार रोड पर असलम, इशफाक, सुल्तान अली, हैदर शकील वगैरह राहगीरों को रोककर असला दिखाकर लूटमार करते हैं। इनका रिकॉर्ड चेक किया जाए तो इनके और भी तकरीबन 8 से 10 साथी हैं जो नामी ग्रामी बदनाम ज़माना इश्तहारी चोर डकैत हैं। IG पंजाब, DPO विहाड़ी, SHO थाना सदर विहाड़ी से अपील है कि इन दरिंदों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। असलम पहले भी चोरी की वारदातों में नामजद मुलज़म है। इस गैंग को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। वाना लोअर वज़ीरिस्तान मलिक मोहम्मद आलम वज़ीर की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाना से ताल्लुक़ रखने वाले मरूफ कबाली रहनुमा मलिक मोहम्मद आलम वज़ीर ने आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद लोअर वज़ीरिस्तान के इलाके क्रैककोट में शहीद मोड़ा मोबाइल टावर्स नकारा पड़े हैं, जिसके बायस इलाके के सैकड़ों अफराद जदीद मौसराती सहूलियात से महरूम हैं। मलिक मोहम्मद आलम वज़ीर का कहना था कि टावर के ठेकेदार उन मुतल्लिका मकामी इंतज़ामिया इस संगीन मसले पर खामोश तमाशाई बनी बैठी है। उन्होंने मजीद कहा ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि लोअर वज़ीरिस्तान से मुंतब रुकन सूबाई असम्बली अजब गुल वज़ीर का आबाई गाँव क्रैककोट भी आज के जदीद दौर में DSL इंटरनेट जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। उन्होंने हुकूमत PTCL और यूफोन कंपनी का हुकूम से पुरजोर मुतालबा किया है कि क्रैककोट में शहीद मोड़ा मोबाइल टावर को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। इलाके के अवाम को DSL कनेक्शन की सहूलत जल्द अज जल्द फराहम की जाए। आखिर में उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी इक़दामात ना किए गए तो इलाके के अवाम शदीद एहतजाज पर मजबूर होंगे। क्या आप चाहेंगे कि इस खबर को किसी खास अखबार या सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ज़रिए भी तरतीब दूँ? अब खबर शामिल करते हैं अहमदपुर सियाल से। ज़ैगम अब्बास आजिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर सियाल बज़्म कलम के ज़रिए तमाम एक शाम कमाल हसन के नाम अदबी महफल की तैयारियां मुकम्मल। अदबी और शहरी रवायत को ज़िंदा रखने और नौजवान नस्ल को इज़हार ख्याल का मौका देने के लिए बज़्म कलम अहमदपुर सियाल की जानब से एक खूबसूरत मुशायरा एक शाम कमाल हसन के नाम के अनवान से 10 मई 2025 बरोज़ हफ्ता शाम 4 बजे आइडियल कैडेट स्कूल नजफ पोल चौक में मुनक़्क़द किया जा रहा है। इस रूह परवर महफिल में सदारत मारूफ शायर सैयद शुएब बुखारी करेंगे, जबकि मेहमान ख़ुसूसी मुमताज़ शादर दानिश नकवी होंगे। मुशायरे में मियाँ ज़ैगम अब्बास आजिज़ मेहमान ख़ास की हैसियत से शरीक होंगे। अलावा अज़ीं हित्ते के मुमताज़ नामवर शुरा अपने कलाम से सामाइन के दिल जीतेंगे। सदर बज़्म कलम असद रज़ा सहर और ताहर अब्बास मलिक बानी बज़्म कलम ने इस मौका पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि बज़्म कलम का मकसद सिर्फ मुशायरे मुनक़्क़द करना नहीं बल्कि लफ्ज़ों के ज़रिए शऊर बेदार करना, दिलों को जोड़ना और मोहब्बत की
فضا قائم رکھنا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ جہاں لفظ زندہ ہو وہاں سوچ مردہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی محافل نوجوان نسل کو زبان و ادب سے جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہیں۔ ادبی حلقوں اور اہل ذوق میں اس پروگرام کے جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ منتظمین کی جانب سے تمام شعراء، ادبا اور ادب دوست حضرات کو بھرپور شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں تحصیل احمد پور شرقیہ کے نواحی شہر اوچھ شریف ہے، جہاں ہمارے نمائندے عبدالرزاق خان کی رپورٹ کے مطابق شہر اوچھ شریف کے نواحی علاقہ موزہ رسول پور میں صدر بہاولپور عوامی حقوق پارٹی کی قیادت میں پاور شو کیا گیا۔ صدر بہاولپور عوام حقوق پارٹی کیپٹن ڈاکٹر سید سلیمان مہتاب، صاحبزادہ نواب معراج خان عباسی، جنرل سیکرٹری بہاولپور عوام حقوق پارٹی اور مخدوم سید مجتبیٰ بہاری کے ہمراہ رسول پور جلسہ گاہ میں آمد۔ جلسے کے شرکاء نے بھرپور استقبال کیا۔ جلسے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے صدر بہاولپور میں حقوق پارٹی کیپٹن ڈاکٹر سید سلیمان مہتاب نے کہا کہ مودی کان کھول کے سن لے، اگر اس نے کوئی حرکت تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، ایسا حشر کریں گے کہ دنیا یاد کرے گی۔ صوبہ بحالی کے حوالے سے کہا کہ نون لیگ نے 2012 پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور کی، صوبہ بہاولپور بحال کیا جائے۔ موجودہ پنجاب حکومت اپنے کیے گئے وعدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے بہاولپور بحال کر ورنہ ہم لاہور اسلام آباد سے ٹکرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین پر اسرائیل کی جبری دہشت گردی جاری ہے، اقوام متحدہ خاموش ہے، یہودی ریاستوں کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ بولے مریم نواز نے کسانوں کا احتساب کیا ہے کہ گندم کا ریٹ 2200 منظور نہیں 4200 کیا جائے، کب تک کسانوں کا قتل عام کریں گے؟ صدر بہاولپور عوامی حقوق پارٹی کیپٹن ڈاکٹر سید سلیمان مہتاب نے رسول پور کے عوام سے وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ضرور انشاءاللہ صوبہ بہاولپور بحال کروائیں گے اور اس کا حق دلوائیں گے۔ متعلقہ پولیس اہلکار کو 10 لاکھ روپے رشوت دینے سے انکار کیا تو اس نے ذاتی اناد اور بدنیتی کی بنیاد پر میرے خلاف ایک جھوٹی اور جعلی FIR درج کر دی۔ یہ عمل نہ صرف اختیارات کا ناجائز استعمال ہے بلکہ میرے قانونی شہری حقوق کی سنگین خلاف ورزی بھی ہے۔ میں اس غیر قانونی اقدام کے خلاف تمام دستیاب قانونی راستے اختیار کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ غریب دکاندار پر جعلی مقدمات، پولیس نے رشوت نہ ملنے پر دوسری FIR درج کر دی۔ سینئر وکیل عامر مختار راجہ کی مداخلت پر رہائی۔ کراچی کے ضلع وسطی کے تھانہ ناظم آباد اور نارتھ ناظم آباد میں زیر FIR نمبر 196 اور 200 عدالت میں کیس نمبر JM5 سینٹر کراچی تعزیرات پاکستان کے تحت درج مقدمات میں نارتھ ناظم آباد پولیس کی مبینہ بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں۔ بتایا گیا ہے کہ نارتھ ناظم آباد کے تھانے کی پولیس نے مقامی غریب دکاندار عثمان کو بلا جواز گرفتار کیا اور اس پر جھوٹا مقدمہ قائم کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس اہلکاروں نے متاثرہ شہری سے 10 لاکھ روپے رشوت کا تقاضا کیا اور رقم کی عدم ادائیگی پر ایک اور جعلی FIR درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی۔ تاہم کراچی ہائی کورٹ کے سینئر وکیل عامر مختار راجہ نے اپنی قانونی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بروقت عدالت سے رجوع کیا اور موقف اختیار کیا کہ مقدمات بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ عدالت نے شواہد کا جائزہ لینے کے بعد عثمان کو پولیس کسٹڈی سے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس واقعے نے پولیس کے غیر قانونی اقدامات اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔